नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 9 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी कलाबुदा गोविंदपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी बेरबई निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बंबुरी कंदरपुर बिरीबाटी कटक रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी अर्ध उलिया मंगलपुर जाजपुर। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी ओडालिया नखरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार शेष रजनी गरसंग राणीताल बालेश्वर। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ग्रामडीह गंगपड़ा खोर्धारे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी तेंतुलीडीह चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दपा तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक रावण। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी मानपुर ओलाभर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्राश्री विश्वदरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अंधारुआ चंदकार भुवनेश्वर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी ब्राह्मणी गाँ वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी लक्ष्मी सागर भुवनेश्वर। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी बाउंसमूली चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी छटीपड़ा सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पंचुपल्ली रेतंग खोर्धारे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी थाउरी नेम्बरा मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी मधुसूदनपुर घाटकूल जाजपुर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी गड़जित बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी फतेपुर असुराली भद्रक रे। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बीरस वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक अभागिनी
ଅଞ୍ଜଳି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼କେଲା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଓରାଳି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତରିଆବନ୍ଧ କୁମାରପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଏରଡ଼ା ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଡିବାଗ ଇଚ୍ଛାପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜପଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କସୁଦା ବୈସିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଚିରା କାଗଜ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସୋମପୁର ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଇଞ୍ଚା ଦାନ୍ତୁଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚନ୍ଦନୀପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଠପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନରୁଗାଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାମେଶ୍ୱର ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପାର୍ବତୀପୁର ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ତରତରା ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଉଜୁଣି ତରୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଶ୍ଚିମ ବହାବଳପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।